warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa daqatil lati adrikni ya Rasulullah. Wala nati abakai haji tata sonta wala nati sultani awliya Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wala nati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa'ati ridawni alaihi wa amidana bil asralillati awdatahaladai. Yang saya hormati dan yang saya cintai guru dan orang tua Abang Gaya Haji Tata Suwanta, pengasuh Masjid Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatijah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Dzikir Manaqib Sultanil Auliya Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya santri Fatahillah Al-Baghdadi. Saya akan menerangkan keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barakah. Dan Allah berfirman, Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul Azim. Quran surat Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Wala niyati abakai haji Tata Suwanta wala niyati sultanil awliya Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biidznillah waridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fahati ridwani alaihi wa amidana fil asralilati awdatahaladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abaki Haji Tata Suwanta, pengasuh Majelis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan
sebab oleh Allah kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatijah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Widya Laura, santriwati Fatahillah Al-Baghdadi, akan menerangkan keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah. Di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kodokotilati adrikni ya Rasulullah. Wa ala niati Abah Kiai Haji Tata Suwanta wa ala niati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ala niati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna pahati ridwani alaihi wa amidana bil asrari lati audattaha ladaihi. Yang saya hormati dan yang saya cintai, guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Suwanta, pengasuh Majelis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi, semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidjah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Suatu Nasana, santriwati Fatahillah Al-Baghdadi, akan menerangkan keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah. Quran di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Walan yati abakai haji tata swanta walan yati sultanil auliya Syabul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an walan yati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah waridallahi ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa'ati ridwani alaihi wa amidana bil asrali lati audata haladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Suwanta, pengasuh Masjid Zikir Ponpes Sadahila Al-Baghdadi, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua diangkat derajatnya dengan Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatijah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultanil Auliya Syabul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Para hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, santri Fatahillah Al-Baghdadi, akan menerangkan keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Walan yati Abah Kiai Haji Tata Suwanta
wala niyati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah waridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fahati ridwani alaih wa midana bil asraril lati audataha ladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Suwanta, pengasuh Majlis Zikir Fanfest Fathahillah Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua diangkat derajatnya, diberi kemuliaan hidup serta kesuksesan fi dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatijah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Safitri Fadilah, santriwati Fathahillah Al-Baghdadi, akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah. Di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Illahi anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi isra'li sadri wa yasirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Wa alan yati Abah Kiai Haji Tata Suwanta, wa alan yati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa alan yati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biidznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa'atir dunia bidana bil asraril lati audataha ladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Suwanta, semoga senantiasa Allah berikan pengasuh Majlis Zikir Ponpes Fathahillah Al-Baghdadi, semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disuksesan segala program dan cita-citanya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah yang ilmunya yang bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatijah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Arman. Saya akan menerangkan keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah.
di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul Azim. Demikianlah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Wa ala niati abakai haji tata suwanta wa ala niati sultanil auliya si Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa ala niati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fahati ridwani alaihi wa binnana bil asraril lati audataha ladaik. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kyai Haji Tata Suwanta, pengasuh majlis Zikir Ponpes Fathahillah Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah alirkan, Allah berikan barokah, sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya Allah alirkan pada kita semuanya, sebab barokah ilmu-ilmunya yang bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Perkenalkan, saya santri Fathahillah Al-Baghdadi akan menerangkan tentang keistimewaan dimulai di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah. Di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu binuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dan dari Masjidil Harami ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Wala niati Abah Kyai Haji Tata Suwanta wala niati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wala niati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah waridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mangsur nafahati ridwani alaihi wa middana bil israti Audat haladai. Yang saya hormati Abah Kyai Haji Tata Suwanta, pengasuh Majelis Zikir Ponpes Fatailah Al-Baghdadi. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kyai Haji Tata Suwanta, pengasuh Majelis Zikir Ponpes Fatailah Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disuksesan segala program dan cita-citanya. Barokahnya senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Sebab barokah ilmu-ilmunya yang bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Santri Fatailah Al-Baghdadi akan menerangkan keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah di dalam kitab suci Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi keselilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebersamaan kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi yang tamaksudi waridaka madlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Wa ala niati Abah Kyai Haji Tata Suwanta wa ala niati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ala niati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idznillah waridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur nafati ridwani alaihi wa midana bil asrari lati audat haladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kyai Haji Tata Suwanta,
pimpinan Majelis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah. Kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz-asatidjah, para guru-guru wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Wahyu, saya santri Fatahillah Al-Baghdadi akan menerangkan keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul azim. Allah Maha benar Allah, takdirnya dengan segala firman-Nya. Sudah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Wa ala niyati Abah Kiai Haji Tata Suwanta wa ala niyati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur nafahati ridwani alaihi wa amiddana bil asrari lati auda tahaladain. Yang saya hormati dan yang saya cintai, guru dan orang tua, pengasuh Majelis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi, Abah Kiai Haji Tata Suwanta, semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz-asatidjah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya santri Fatahillah Al-Baghdadi
akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah. Di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.